Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam, doktor. Semua sihat-sihat belaka? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat. Sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Apa ni untuk lecture hari ni, kita akan belajar topik satu last topik untuk Factory and Machinery Act. They call it asbestos, asbestos process, regulation 1986. So asbestos also very important for us to understand. Sebab apa? It's very hazardous to the worker. So selepas ni kita akan ada test yang kedua. Test kedua akan include FMA dan juga dia punya regulation. And then you all semua kena ada assignment kan? Betul tak? Halo? Ya, doktor. Doktor satu assignment tapi dalam grup lah. So you buat dalam grup. Satu grup berapa orang, doktor? You ada berapa ramai pelajar sini? Ada berapa ramai you all ni? Kelas AB 29 ke 30? Yang ni sekarang ni ada 45 orang. 45 orang seorang satu grup. You nak berapa orang satu grup? 6. 6. 6 okey 6 lah. Jadi tapi your all presentation you buat dalam apa PowerPoint lah. Dalam video. Boleh tak? Dalam video nanti saya akan terangkan dia punya task tu So untuk hari ni kita belajar ramai tak masuk lagi. Kenapa lewat? Hujan banjir ke? Masalah internet, doktor. Ya, internet internet pun satu. Doktor, test tu masuk apa nanti? Test tu? FMA dengan dia punya regulation. Regulation noise, lead, mineral dust dan juga asbestos. So ada 5 topik lah. Okey. Biasa doktor. Bila doktor tak tahu Apa dia? Tak tahu lagi tarikh dia. Test tu. Minggu depan lah. Minggu depan. Hari yang sama. Minggu depan doktor? Tapi saya buka seminggu lah. Okey. Seminggu lah. You all cari masa yang sesuai. Internet yang stable kan. Saya faham itu sebab kalau siapa yang ada masalah teknikal tu beritahu saya, you buat sekali lagi lah. Okey. Harap semua berjalan lancar lah. Sekarang ni musim banjir. Siapa yang kat sini terkena banjir? Ada tak siapa yang sini ada mengalami banjir? Especially dekat mana? Kat Kelantan Betul doktor. Siapa Ifadini ke? Siapa yang kena? Safa ke kena banjir? Tak, saya tak. Tak, saya Kedah. Alhamdulillah okey doktor. Kalau ada siapa yang ditimpa musibah banjir, beritahulah. Sebab ada bantuan, saya dengar tu ada bantuan tak banyak sikit kan, dapat bantu beritahu dengan Dr. Gas Dr. Gas ni yang akan buat arrangement lah, bantuan yang diperlukan sikit sebanyak kita membantulah Okay, for today we're going to learn about this asbestos regulations 1986 So this asbestos dia punya dia punya material tu macam benang benang tapi dia halus kalau mata kasar memang kita tak nampak tapi it's very dangerous asbestos process ni. So when talk about asbestos ni, the regulation, what are the regulation in term of asbestos ni? Dia punya objektif we have to understand any regulation tujuan dia untuk prevent the occurrence
of asbestos and other disease related to asbestos exposure. So in this regulation, they're going to prevent exposure. When the worker been working at the asbestos process ni, they are being exposed. So to prevent the occurrence of asbestos and other disease related to the asbestos ni. So ada yang baru masuk ni, tak apa saya record. Kalau tak sempat ataupun terputus dan sebagainya, you boleh lah access through YouTube. Boleh ya semua? Boleh doktor, terima kasih. Memang tak ada pilihan lah. Saya terpaksa record. Okay. And then ada se-admit pun tak boleh juga. Okay. And then dalam regulation ni, they spell out what are the minimum standard. Minimum standard. So every material ni, even though it dangerous, it's hazardous to health, tapi dia ada minimum standard that human being can cope. So this regulation provide the minimum standard, and also what are the procedure. The procedure they need to comply with this regulation. And then in terms of the application, what are the factory that should follow this regulation? So the regulation is to all factories in which any asbestos process in use but do not apply to any building, operation or works at engineering construction. So building factory premises. Factory is the premises that involve the process. But not building. Building ni dah siap. Benda yang dah siap. Asbestos tu walaupun dia dah proses, kalau dekat building ni dia dah tak expose lah. Dia tak expose. Dia tak ada release lagi. Tapi kalau dia tengah proses, memang asbestos ni berbahaya. So you see this, this one I got from internet lah, in term of the apa ni, commercial buildings. In the buildings and home, they said 30 million homes may contain asbestos material in them. So kalau contoh macam ceiling, apa ni, semua dulu dibuat daripada asbestos. 733,000 commercial building still contain asbestos material. Even though dia dah ban asbestos ni, tapi masih ada lagi 733,000. And then 107,000 primary and secondary schools still contain asbestos materials. Even though dia dah ban, actually dia dah ban tapi still masih ada guna asbestos. So about 120 million workers worldwide are exposed to asbestos at the workplace. 125 million workers worldwide, they still exposed to asbestos. When they process the asbestos, so that's the thing they're going to being exposed. So in terms of disease, we have to know the related disease. So these disorders of the lung and pleura caused by the inhalation of asbestos fibers. When workers inhale this asbestos, there is a disorders of the lung and pleura. So asbestos-related disease include non-malignant disorders such as asbestosis. So dia macam cancer, cancer tapi apa ni, not a malignant. Malignant is spreading punya cancer, but this one non-malignant. So when workers suffer this asbestos, their pulmonary become fibrosis.
they call it asbestosis. So people yang suffer asbestosis, usually they work at the asbestos process lah. And there is a diffusion, plural. Your plural become thickening. And there is a plaques, and then effusion. Then there is a rounded atelectasis. And then this asbestos also can cause lung cancer. Can also become malignant. Malignant is that cancer will be spreaded. And this malignant called mesothelioma. Mesothelioma. It is one of the malignant cancer. So this is very dangerous, kan? When workers working at this asbestos process, at the end, they suffering this cancer, disorder, diseases. So that's why FMA come out with this regulation. This is the example when your lung become dapat fibrosis. You tengok sini, pulmonary fibrosis, you nampak sini kan, macam kapas kat sini. Dia kumpul dekat dia punya lung sini. Ada ni bahagian pleural, dan ni dalam lung sini. So when people, this is the disorder related to asbestos, asbestosis, pleural plaque, rounded atelectasis, chronic obstructive airway disease, and then it can become cancer, lung cancer, mesothelioma, at the larynx, colon, and others. So sometimes doctor cannot diagnose. Suddenly it becomes stage 4, advanced cancer. So if the worker having this disease, they are in trouble. So what are the symptoms? Doktor, Yeah. dia tak ada simptom awal, simptom baru nak masuk Kan tak boleh diagnose, dia tak ada simptom awal tu ke? Dia kena buat X-ray, kadang tak nampak. Bila dia dah jadi fibrosis, barulah doktor dapat detect. Because the thing is very, in terms of mata kasar tu tak nampak. Dia halus, very halus. Dia macam benang tapi halus. Dengan mikroskopik baru nampak. So what are the symptoms of these disorders ni? Shortness of breath. People yang ada masalah shortness of breath, coughing, kadang batuk malam kan. Malam-malam batuk, tightness in chest, club fingers. Club fingers tahu tak? Club fingers, dia punya jari dia tu kembang kan. Club fingers tebal. That is the symptom of asbestosis disorder. Internet problem, ramai susah nak masuk dalam dalam Zoom ni. So this is the symptom. So if you got patient yang ada masalah ni, probably this is what going to happen lah. Sometimes you kena tanya dia, investigate further kerja di mana dan sebagainya. Then if you think that they are having this disorders, you refer to the pakar lah. So pakar akan lihat lebih lanjut. This is the example of asbestosis. So effect dekat dia punya lungs lah. Scarring of lung tissue, reducing ability to take oxygen. If you got problem untuk taking oxygen, so it will be a problematic for the worker. This is because they are
repeatedly regular exposure. If they work 8 hoursly continuously for 8 hours for throughout the year, dia akan membahayakan. Kita tengok debilitating disease and can be fatal. Fatal, boleh membunuh lah. So the latency period 10 to 20 years. So after working 10 years, then they found that they have this condition. But sometimes it's too late. Too late kalau dia tak dapat detect awal. So asbestos process means a manufacturing process involving the use, application, removing, mixing or other handling of asbestos material in the factory. So any manufacturing yang terlibat dalam removing, using this asbestos, handling of asbestos, you have to follow this regulation. So in term of the punya material, when talk about asbestos, apa dia? So kalau pakai asbestos, this is the material, nama saintifik dia. Can be crocidolite, amosite, chrysolite, fibrous anthopyrite, tremolite, and actinolite, semua light semua. So kalau ada material yang involved dengan this light ni, this is under asbestos lah. So for example like people yang buat dia rumah dia, dia biasanya asbestos ni dia sealing kan, dia sealing sebab asbestos ni dia bagus sebab apa? Kalau you letak asbestos ni kat rumah, kalau musim panas dia dapat menahan haba. That's why people like to use asbestos. Lagi satu dia murah, tapi bahaya. So, kalau orang yang buat kerja mengecat di rumah, mengecat tu dia guna LED kan. Tapi kalau yang melibatkan cornice dan sebagainya, dia kena pakai PPE. Kalau you tengok orang yang bekerja even di rumah yang mengecat, yang buat cornice semua tak pakai PPE, respirator untuk protect dia. So it's very dangerous. So kita sebagai OT ataupun human being, sometimes we need to advise this fellow worker. Kadang dia tak faham, bukan dia tak nak pakai, tapi dia tak faham dia punya kesan. See, this is the close view. Kalau you tengok dekat ceiling, ni this is the pattern of asbestos. Kalau you tengok secara halus, dia ada berlubang-lubang. Kalau you tengok lebih kasar lagi, ini dia. Dia macam benang, halus. Kalau di mata pensel, dia macam itulah halus dia tu. Ujung pensel tu, inilah asbestos ni. So, in term of this application, they have to in this manufacturing process, dalam this regulation, they prohibit of use of crocidolite. They call it blue asbestos. Crocidolite ini memang diharamkan, di-ban sebab dia berbahaya. They call it blue asbestos. So kilang tak boleh guna crocidolite ni untuk dia punya manufacturing process ni. So kalau asbestos ni dia banyaklah dalam tu dia punya scientific name dia tu, material dia, tapi yang crocidolite ni, blue asbestos dipanggil. Ini yang lain boleh doktor? Ini ada boleh. Yang ini yang tak boleh.
Contoh yang saya cakap tadi, macam-macam tu kan jenis kan. Tapi blue asbestos ni, blue asbestos ni tak boleh. Okey. Ini dia panggil, apa dia panggil ni? Blue asbestos ataupun chloride. Ini tak boleh pakai. So kalau orang tanya, boleh tak kita guna chloride ni untuk sebenarnya tak boleh. Dalam regulation already stipulate it cannot be used, chloride. So in term of this regulation, what are the requirements? The requirement biasa, lead pun ada, mineral dust, noise pun ada. So this asbestos also ada dia punya PEL, permissible exposure limit. And then as house equipment, exhaust ventilation, ventilator mesti ada, and employee protection, they have to be protected. Housekeeping, dia kena buat pembersihan di factory tersebut. And handling and disposal pun ada dia punya prosedur. And then they have to do medical examination. The worker have to do medical examination and monitoring for asbestos dust exposure. So hygienic competent person, hygiene person yang buat the measure asbestos exposure ni, dia akan assess lah, dia akan buat assessment di tempat tersebut. And then in terms of the change room, lockers and shower facilities must be there at the workplace. So they street clothes kan, street clothes maksudnya dia pakai baju di rumah, dia tak boleh, dia kena tukar bila sampai sini, dia kena tukar, kena simpan dia punya street clothes ataupun baju yang dibawa daripada rumah tu pakai. And then they have to have training and information. Then there is also record keeping. So whatever dia punya exposure punya assessment and also medical record, they have to record lah. This is the sama lah seperti yang di atas. Sama dengan lead, dengan mineral dust, dengan noise. So in term of permissible exposure limit, so dalam sini, so dia punya PL less than 1 fiber per milliliter of air. So dalam kandungan udara tu, dia akan tangkap lah, dia akan capture, katakan udara di kawasan tempat bekerja tu, dan dia akan measure. So it must be less than 1 fiber. 1 fiber per milliliter of air. So dia akan tangkap udara yang dia bekerja itu dan dia akan measure lah. Dia akan measure berapa kandungan fiber dalam air tersebut. Should be less than 1 fiber. TWA, average over an 8-hour period. So people yang working 8 hourly per day, the PL must be less than 1 fiber per milliliter of air. Per milliliter of air. And then they must have exhaust equipment and employee protection. Exhaust equipment must be provided, operated, inspected, examined and tested by a competent person. A report shall be kept for at least 2 years. And in terms of exhaust equipment also, dia punya maintenance, dia punya inspection must be kept for at least 2 years. Ensure the level of exposure below PEL before any asbestos process can be carried out. If the level of PEL above limit, above 1 fiber per milliliter of air, so they cannot process the asbestos. This dia punya peraturan. Personal protective equipment.
PPE must be provided for workers when they work in prescribed area, doing prescribed work, when level of exposure exceed PEL. If they measure the content of the air more than 1 fiber per milliliter, so they have to provide PPE. What type of PPE is a respiratory protective equipment? Must be provide, must be approved lah by SIRIM, by DOS dan sebagainya. And then they have to do housekeeping. Floor must be cleaned at least once a day. And work benches must be cleaned at least at the end of each shift. So bila ada table ke tempat dia bekerja, workstation kan, so they must be clean at least at the end of each shift. So every shift tu dia kena clean. The floor must be clean. Walls, ceiling and inside parts of the roof at least once a year. Wall, maksud dinding, ceiling dia mesti dibersihkan at least once a year. Dia punya peraturan. So the employer have to follow this method. So handling and disposal all receptacles containing asbestos material shall be labelled as follows. Caution. Contoh dia ada container ke, kalau dia ada kotak ke kan yang bawa asbestos ni, so they have to have a sign. Sign, caution, handle with care. Contain asbestos material, avoid creating dust. So in this handling and disposal, kalau dia nak lupuskan juga mesti ada sign ni. And then prescribed medical examination. So medical examination shall be carried out within 30 days from the day the employee start works. So medical examination shall be carried out within 30 days from the day employee start works. So when, for example, like you working at that factory, so you start working. Selepas graduate, contoh you kerja di kilang tersebut. So within 30 days, dia kena buat medical examination. And employees who work in the asbestos processing area. So walaupun dia dah buat examination, tapi kalau dia bekerja di situ, dia kena buat 2 years once. So dia kena buat repeated of every 2 years once. 2 tahun sekali kena buat medical examination. So apa yang medical examination buat? Kalau lung, biasa kita buat, doktor buat chest x-ray. Chest x-ray. Then taking statement of the medical, occupation and smoking history. So dia akan tanyalah simptom, ada tak sign and symptom. And then sometimes probably not because of the asbestos. Probably because of the smoking, smoking punya bad habit tu. So they have to take the history of the workers. And a clinical examination, biasa dia akan test darah ke dan sebagainya. And then pulmonary function test. Dia dekat cardiorespiratory. Dekat mana? Dekat KL ada, dekat Jalan Cemor. Jalan Cemor memang ada satu pusat tu, dia di situ memang khas untuk chest. Di situ dia akan test. Ada juga OT yang bekerja bahagian ni. Dia akan buat pulmonary function test. Dia akan check awak punya lung capacity. Dia boleh tahu. Kalau kita punya lung capacity itu not normal, dia boleh test. You punya hembusan, pernafasan, dia boleh carry out.
should be carried out by medical practitioner. Itu sebab kadang OT yang bekerja ataupun physio ke ataupun doktor, nurse ke, dia dah train untuk doing pulmonary function test, so dia boleh buat ya. And then removal from work and notification. So employee diagnosed with asbestos-induced disease must be removed from asbestos processing area. So if doctor found there is an issue involved with the asbestos, dia punya sign symptom of that, so they have to be removed. Dia tak boleh kerja. The medical practitioner must notify the chief inspector and occupier. Chief inspector DOSH lah, Department of Safety and Health, pegawai DOSH, and also occupier. Occupier dia punya dalam FMA kan, occupier is person yang doing that business lah, and that business tauke dia lah, tauke dia. So medical practitioner need to notify. So bila dia notify DOSH akan buat investigation lah, investigation. So this record must be kept. Sebab apa? Kalau dia perlukan rawatan, perubatan dan pemulihan, SOCSO akan bagi support lah, support. So it's very important. They have to keep the record of the result. And then they have to do monitoring for asbestos dust exposure. So they have to conduct personal exposure monitoring. So at 3 monthly interval. So they have to do monitoring lah, monitoring for asbestos dust exposure, conduct personal exposure monitoring at 3 months interval. 3 months interval, 3 bulan sekali lah. Dia kena buat personal exposure monitoring. Maksudnya apa? So dia ada orang yang bekerja tu, dia ada gadget. Dia ada gadget. So dia akan pakai kat pinggang dia. Dekat dia punya, so akan check 3 bulan sekali, dia akan measure lah kandungan kandungan asbestos tu di udara. Changing rooms, lockers, shower facilities. A clothes locker for the storage of the sheet clothes. So dia kena ada locker untuk simpan dia punya baju. Masa dia datang kerja tu, dia kena simpan lah baju dia kat dalam locker. Dia tak boleh pakai. Sebab apa? Kalau dia pakai, dia bekerja, kemudian dia bawa balik, kan? Dia punya asbestos tu berterbangan di rumah dia, makan, tempat makan, dan inhale by dia punya spouse ke children. It will be dangerous lah. A separate locker for PPE. So PPE dia pun, dia punya respirator kena simpan lah asing. Shower room pun perlu ada dekat change room. Kadang-kadang dia melekat kat kulit dan sebagainya. So dia kena mandi, bersihkan badan sebelum pakai baju biasa. And then employee information and training. So they have to do training. Very important. So employee have to know the regulation. Dia punya rights, kan? Dia punya rights tentang what is the hazardous of this asbestos. Apa efek pada diri dia dan sebagainya. Dia kena educate lah. Regulation, apa peraturan dan sebagainya. So information concerning the adverse health effects associated with the exposure to asbestos dust. So dia kena buat penerangan kalau siapa yang exposed to the asbestos, what are the signs and symptoms untuk dalam training tersebut.
And then dalam training tersebut, the purpose, proper selection, filling, and maintenance, and limitation of respiratory protect equipment have to be informed to the employee. The control equipment and work procedure associated with the employer job assignment pun kena train. Kadang-kadang dia ada alat yang boleh dapat membantu pelepasan asbestos ni di udara. So dia kena faham ni. And then the purpose and description of the medical surveillance program pun kena beritahu kepada employee. Record keeping, personal monitoring for period of employment. Kalau pekerja tu bekerja sampai pencen, dia kena simpan. Sampai dia berhenti, dia kena simpan. So medical records for period of employment and 20 years thereafter. For period of employment and 20 years thereafter. Kalau dia berhenti, dia kena simpan rekod tu selama 20 tahun. Record shall be transmitted to the DOSH, Chief Inspector, if the occupier cease operation. So, bila dia dah bankrupt ke kan, kilang tu bankrupt dan sebagainya, segala rekod-rekod tu mesti dihantar kepada DOSH. Walaupun dia dah berhenti, dia dah jual bisnes dia, dia kena. Obligation of employee, tanggungjawab pekerja, wear and maintain PPE. Report the defects on exhaust equipment and PPE to the occupier. Dia kena report lah kalau ventilation tu, exhaust ventilation tak berfungsi. So dia kena report. Attend medical examination and then make a full use of change room, lockers and shower facilities. So this is the obligation and the employee. They have to follow apa yang dicadangkan oleh this regulation. And then very important, no smoking at this asbestos area. And warning sign, kena ada no smoking, health hazard area. And then penalty not exceeding RM2,000. RM2,000. Murah kan? Sebab tu ini sebab dia lama kan, 2000 dulu macam mahal, tapi sekarang ni 2000 celah gigi je kan, 2000 murah. So this talking about asbestos process regulation, similar like mineral dust, tapi dia lebih you tahulah, ini lebih kepada asbestos, lebih asbestos, dan dia punya material tu macam benang halus yang berterbangan di udara. Bila inhale, kesan dia bahaya pada pekerja. Okey, dalam asbestos ni pun ada dia punya regulation. Kalau you ada masa, baca in detail this regulation. This regulation in English, ada in English and Malay. Ni 1986 lah. Dia punya starting, semua ada kat sini. Dan you boleh baca dia punya PEL sama saja, tapi I dah summary kan dalam PowerPoint tu, so easily for you to remember. Dalam Regulation Act ni, the only thing you must remember lah. Tapi kalau dah bekerja, tak ingat tak apa kan. Tapi ada reference lah. Maksudnya kalau dia bekerja di Occupational Health and Safety Department, you ada file dia punya regulation, dia punya guideline. So dalam guideline untuk ni, indoor air quality, and also guideline of exhaust ventilation yang berkaitan. So bila kita kalau in term of this regulation tak
tak detail kan, tapi dari segi guideline lebih detail. So kalau pergi mahkamah apa juga akan mengambil kira in term of guideline, also regulation. Dia akan ambil kira juga. So Uzam ni lagi detail in term of the apa ni, tengok macam ni chest ray. Chest ray kena buat berapa dia punya posterior, anterior. Alright. So ada soalan tentang tajuk ni? Doktor, dia tak nak naikkan ke penalti tu? Itulah, you dah besok jadi menteri, Yasmin. Bawa ke parlimen. Wow. Kalau Yasmin dah jadi menteri besok, bawa benda ni ke parlimen. Pindaan. Ini tak sibuk nak asyik bertelagah, nak dapat apa politicizing panggil kan. Sebenarnya sepatutnya orang politik ni bekerja lah untuk ini. Apa-apa yang patut dipinda, dibentangkan di debat dalam parlimen. Bukannya bertukar parti, melompat lah sana, melompat sini kan. Rugi je kita vote orang ni. Bukan semualah, minority lah. Itu yang penting. Okey, ada soalan tentang ni? Betul, saya ada soalan untuk test. Soalan untuk test. Test subjektif ke objektif? You nak apa? Nak essay ke objektif? Objektif. True false ke? Nak essay? Okey, saya buat essay. Anak. Itu tanya lagi. Okey. Kita buat ni lah. Apa ni? Kita buat dalam true false lah. True false. MCQ ke kan? Doktor, berapa soalan agak-agak? 60 soalan lah. Kalau satu tajuk tu 10 soalan. Ini ada 5 tajuk kan? 50 soalan. Akan dibuat. Okey, contoh asbestos proses. Saya tengok dalam YouTube ni ada tak? Asbestos sheet making process. Ini okey, ini bagus ni. Sekejap Okey, sekejap saya share kat you. Dia punya mana? Ni contoh asbestos diproses di kilang. Jadi orang nampak tak? Nampak semua? Nampak. Okey. Nampak. Macam mana prosedur? So asbestos ni bahaya, bahaya. Ini macam zinc juga. Ini bukan. Kita cari yang lain. Ini lebih macam zinc. Zinc tu guna asbestos lah. Nampak tak? Nampak. Ini benang. Dia macam fiber tu. Fiber benang. So, dia mampatkan benda tu. So, lama-lama dia jadi keras. Jadi keras, dia buat senyum. Ini yang guna asbestos.
Satu lagi. Semen Ini semen metal ni Asbestos ni macam fiber fiber. Dia lepas tu dia mampatkan inan asbestos. Sekejap saya cari. So tapi dah kurang lah dah kurang orang buat guna asbestos ni. Sebab orang dah tak nak beli dah. Okey. So ada soalan tentang topik ni? Ada soalan tanya Doktor, saya cuma nak tanya kalau kita degree OT boleh ke kerja bidang industri yang selain? Boleh, tak ada masalah. Yang penting how you project yourself. Actually, when we study is a formal, kan? Kalau you buat degree macam OT is a formal study. Kalau you kerja di industri ada satu graduate OT, graduate OT. Dia jadi sekarang ni jadi general manager kilang yang produce part kereta. Perempuan I pun respect dia. Hari tu dia ada bagi talk. I think orang masuk tak? I think tahun lepas dia ada bagi talk semester sebelum you all lah. Apa nama dia ya? Dia memang kerja di kereta factory yang produce part of the car. Graduate OT, tapi dia belajar informal lah, whatever yang berkaitan dengan industri dia belajar dan dia kerja sebagai GM sekarang, nombor 2 GM manager nombor 2 di kilang tersebut. We all can actually, yang penting kita punya kita punya diri lah kan. Kalau you berminat, you kena belajar informal lah, explore internet dan sebagainya. And then jangan yang penting project yourself. Project yourself in that area lah. InsyaAllah you boleh. Don't worry about working. Sekarang ni OT pun belum lagi saturated, masih lagi demand di mana-mana ada lagi. InsyaAllah. Okay. So tentang kita punya assignment, you all have to do assignment. So assignment, sekejap saya buka ya. Ada lah. Ya. So dalam U-Future ada tak saya masukkan assignment? Seorang pun tak nampak Sekejap, cuba buka. Adalah, sebab saya terdelete lah, banyak saya terdelete. Guna Mac Air ni kan. Ada satu file dipanggil recent file. Rupanya recent file tu termasuk dalam dalaman dia. Tengok dah terdelete. Assignment tu doktor letak dalam file mana dekat U-Future? Ada kan? Tak ada Dulu saya ada bagi.
Saya terdelete lah. Ya. Case tadi. Allah dah hilang lah case tadi. Sekejap sabar semua. So assignment you ada 6 orang di sini kan? You buat dalam video dalam masa video presentation dalam dalam masa 10 hingga 20 minit. So you punya tugas, catatkan tugas you ialah you buat case scenario, case, katakan ada case kemalangan berlaku di tempat kerja. So kemalangan berlaku ataupun penyakit berlaku di tempat kerja. So apa dia punya punca, dia punya causes dia. Dia punya causes dan apa dia punya hukuman yang telah diimpos pada pekerja employer tersebut. Dan you cadangkan apa control measure yang sesuai untuk that particular case lah, ataupun hasil daripada rumusan case tu, recommendation dia apa. Buat satu case je, satu case tentang kemalangan, penyakit di tempat kerja, yang you boleh tengok dalam surat khabar. Contoh macam accident berlaku di tempat kerja, accident at workplace, ataupun disease, berlaku ada penyakit di tempat kerja. So apa dia punya punca dia, dan kemudian apa sepatutnya dia follow apa guideline, regulation, kemudian apa dia punya cadangan control measure. Contoh di sini ini banyak kalau workplace at work ni banyak berlaku di tempat kerja ni. Contoh macam ini. Kita tunjukkan. Okey, ada contohlah ini. Ini kes teruk ni, kemalangan kat sini. Contoh saya bagi share. Sharing. Contoh. Ini nampak tak semua? Nampak. Okey, nampak So ni kemalangan berlaku di tempat kerja ni. You cari video yang you mudahlah nak ceritakan, dan apa guideline ataupun regulation yang sepatutnya dia follow, dan you cadangkan control measure. Contoh macam ni. Ini kemalangan ya. Ini kita potong. Ini contoh katakan you ambil kes ni.
Kes ni yang mudah ni kan. Contoh. Ni kes ni, you tengok ni. Okay, dia crane ni, dia nak letakkan dalam apa ni, lori ni kan, batu ni kan. Batu ni. Ni dah. Okay. So dalam kes ni, actually apa dia punya hazard? Apa dia punya, what you can identify dia punya hazardous kat sini? Batu tu kan. Batu, and then cara dia mengangkut batu tu ke atas. Kemudian sepatutnya pekerja tu tak bolehlah duduk kat situ. Macam jontolak tu sepatutnya dia kena saiz yang untuk mengangkat tu pun kena yang appropriate. Lepas tu dia kena stable. Kena stable. So orang yang duduk di atas lori sepatutnya tidak berada di situ. Ini guideline ni sepatutnya ni at workplace, FMA, FMA, OSHA, OSHA pun terpakai dalam ni tanggungjawab employer untuk identify hazard. So apa cadangan you? Apa patut dibuat untuk this accident ni tak berlaku lagi? Contoh apa lagi? Saya akan bawa satu contoh yang saya ada kat video saya dekat dalam ni. Sekejap ya. Dalam video banyak. Dalam video Doktor. Ya. Maknanya kita orang cari video yang macam kemalangan tempat kerja semua tu, lepas tu nanti kita orang identify dia punya ni lah kan? Yes. Betul. Dia semua tu kan? You identify the hazard. Kenapa, apa punca berlakunya kemalangan tersebut? Kan? And then you identify hazard dia punya assess dia punya risk. Then cadangan control measure. Then you relate dengan akta dan juga peraturan. Peraturan. Sekejap saya ada satu video. So contoh macam yang tadi kemalangan tersebut perlu tak dilaporkan, kan? Nadu port walaupun near miss ataupun tak ada kematian tapi ada kemalangan di situ, perlu dibuat laporkan apa yang berkaitan, peraturan form apa yang kena isi dan sebagainya. Doktor. Ya. Kan dalam video yang kita orang buat tu maknanya kena letak video yang kita orang rujuk tu lah kan? Iyalah. Kena rujuk sikit lah. Masukkan video sikit dalam presentation you. Bukan full video lah. Bukan full video. Just a scenario video. Sikit je lah. Tak payah banyak sangat kan. Okay. Untuk starting you lah. Untuk starting. Kemudian punca kemalangan tersebut, apa hazard, apa hazard yang berlaku di situ, dan sebagainya. Mana saya punya video dah. Faham
Faham, Doktor? Okey, bagus. Siapa yang sini tak faham? Semua faham kan? Then you buat dalam video presentation. Dalam video presentation tentang apa ni case tu lah. Case tu. Okey, nanti saya tuliskan detail sikit. Ya. Okey. Okey, nampak ni Nampak. So assignment video presentation in group group 8 orang 8 orang 6 orang 8 orang ramai sangat 6 person in group duration dia 15 to 20 minute each so task you first you identify accident diseases poisonous apa lagi poisonous lagi apa lagi accident disease poisonous dangerous occurrence dangerous occurrence at workplace tak kisahlah di factory ke di ladang ke kan then you identify dia punya causes dia punca dia identify causes of that of the accident ke dia pilih satu je lah kalau yang melibatkan disease satulah disease then lepas tu Hukuman. okey bagus lepas tu apa dia punya apa ni kalau dia dah bawa pergi mahkamah lah kan Regulation, law and regulation. kalau kes tu dibawa pergi mahkamah biasanya kalau dalam video tu dia tak ada tunjukkan pasal dia bawa pergi mahkamah kecuali kalau biasanya kalau 200,000 ke bawah denda tak ada dalam case tadi dalam tak ada return kalau lebih 200,000 denda baru ada bertulis Control measure. dia identify causes dia identify hazard kan hazard sebenarnya dia identify hazard at that station at that event situation and then assess the risk then dia punya control measure then after that Recommendation. then control measure and then what act and regulation related to the this one hazard hazard then
Then control measure kan. What's act and regulation related to the hazard? To the hazard. Then apa lagi? Recommendation tu dekat assess the risk. Control measure ni recommendation lah. Okay. So recommendation apa dia punya control measure ni mesti related tu dengan dia punya regulation lah. Contoh kalau kilang tu proses lead, apa dia punya regulation? Dia ada lead bawah FMA regulation kan. So buat dalam ni, so dalam 15 minit you ceritakan this scenario accident happen bila this accident apa dia punya accident due to what kan dan sebagainya. Punca dia you brainstorm. Nak hantar bila? Hantar dia at the end of the 14 weeks lah. Boleh? Okay. Boleh? Jom minggu 14. 22 hari bulan 1 24 lah staff Ahad. 24 24. Kita sekarang dah minggu ke berapa? Minggu ke-12. Kita week 12. Minggu ke-12 kan? Cepat kan? Kejam celik, kejam celik. Dah minggu ke-12. Masa berjalan begitu pantas. Nanti saya hantar benda ni dalam apa in future lah. You all pun boleh ambil kat sini. You date dia 24 doktor? Okay. You date 24 hari bulan Januari Februari ke Januari? Betul. Doktor dah suruh hantar Februari Tadi pun pun boleh. Jangan lama sangat. Okay, I bagi you 31 lah. Boleh? Lagi cantik doktor. 1 Januari. Thank you, doktor. Lama sikit lah. Januari. Nanti banyak assignment lain kan? Betul, banyak kerja. Aduh. 31st Januari 2021. Okay. First, you cari video dengan duration jangan lama lah. 3-5 minit. Kemudian this incident is what? You kena describe lah. This is accident between what? Ataupun disease due to what? Kan? Then identify hazard. What is the hazard? Hazard can be mechanical, can be biological, can be economics, can be man, Biomechanical. can be equipment, material, media, the hazard lah, and then assess the risk. So, for example, like just now, video yang melibatkan accident, dia potong pokok tu kan, dia tebang pokok. Tebang pokok tu sepatutnya apa? Apa punca berlaku kemalangan pokok tumbang tu? Mungkin dia punya cara pemotongan tak betul ataupun dia tak boleh lah duduk kat situ kan. Pokok nak tumbang. Apa dia punya risk? Psychological boleh kan doktor? Boleh. Psychological hazard pun boleh. Any hazard related to that incident. Boleh semua? And then yang penting tu you discuss apa act and regulation related to the hazard. Kita dah belajar kan? Banyak yang kita dah belajar. So relate kan that apa act and regulation. Alright, ada soalan tentang assignment tu. I think you all clear lah. Share 6 orang. So then after that you upload dalam Google Drive. I dah set kan di Google belum
Dalam grup ni nanti saya akan setkan Google Drive. So you uploadkan dalam Google Drive. Nama lah. Okay. Siapa, ID. Then saya access lah. Saya tengok punya video tu. Kalau buat writing tak seronok lah kan. Writing presentation senang. So banyakkan chart ke diagram macam mana santai punya lah, bukan dalam Word lah. Jangan writing. Okay. If someone want to present, one person pun present of the 6 dalam grup tu okey. Yang penting semua faham. Cari yang pandai sikit dalam presentation tu. Dalam bahasa Inggeris. Okay. Okey. So, dalam chatting ni pun ada yang tanya. Jentera salah. Siapa Aizat cakap jentera salah, patut crane. Bagus. Sepatutnya guna crane. Ada guna crane kalau tidak guna tu tak stable. Berat tu mungkin lebih daripada jentera jentolak tu patut crane. Bagus siapa Aizat ni. Aizat calon potensi untuk kerja di bahagian health and safety lah. Dekat company-company. You can do it. I think with your background semua, dan kita punya background dari segi biomekanik, ergonomics, kita ada advantage untuk bekerja dekat health safety. Macam environmental health yang program kita dia dari segi environment. Kita dari segi occupational. Environment different. Ada sebagai inspektor kesihatan, check nyamuk ke dan sebagainya itulah. OT lebih kepada workplace. Kita punya strength dari segi ergonomik dan biomekanik, hazard. Kalau engineer dia lebih kepada engineering lah, background. Tapi we can learn easily kalau you pergi dekat DOSH, NIOSH sana, dekat NIOSH you kalau train sebulan you memang dah mahir dah. Then kalau you want to go further, you buat master industrial safety, and then you got advantage. Macam Fakri kan, macam Encik Fakri tu, sekarang dia di Petronas. Itu semua kalau boleh, you all semua kerja kat big company, Shell, Petronas, Sapura Kencana. Sapura Kencana dulu saya present ergonomics dengan back care dekat Sapura Kencana. Macam mana nak take care kalau you injured dari segi ergonomics di tempat kerja. Cuma dia itulah, you all muda-muda boleh venture on this area. Very exciting. And then kita skopekan di you dalam kesihatan saja. Tapi di industri pun boleh. Alright semua? Okay, ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, saya endingkan di sini. InsyaAllah. Tak ada ya? Tak ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Stay home, stay safe. Enjoy your study. Okay, bye-bye. Bye-bye.